दोस्तों, आज के दौर में आप लोग भारत के अलग अलग इलाकों में ऐसे लाखों लोगों को देख सकते हैं कि जो पब्लिकली पूरी तरह से नंगे रहते हैं, यानी जिनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के लोग आप लोगों को किसी खुफिया या फिर छिपी हुई जगह पर नहीं मिलेंगे, बल्कि खुली जगहों पर मिलेंगे। कभी तो आप लोग इस तरह के लोगों को किसी प्रोग्राम में देखेंगे, तो कभी खुली सड़क पर, इवन कभी कभी तो इसी हालत में ही ये लोग किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े चैनल पर इंटरव्यू भी देते हुए नजर आते हैं। और जाहिर है वो ऐसा करते हुए ना तो कोई शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ना ही उनको कोई दूसरा इंसान रोकता टोकता है, क्योंकि जाहिर है वो लोग भी ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करने के लिए ही कर रहे होते हैं। और जाहिर है कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसका संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो करने की इजाज़त देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैन धर्म की, वही जैन धर्म कि जिसकी गिनती इस वक्त दुनिया के सबसे पुराने धर्मों के साथ की जाती है। जैन एक ऐसा गैर तौहीदी धर्म है कि जिसके मुताबिक हमारी दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज जावेदानी है। रूहें जिस्म बदल बदल कर आती हैं और फिर नवे जन्म के बाद ही रूह को जिस्म से पूरी तरह से रिहाई यानी निर्वाण नसीब होता है। बात करें अगर हिस्टोरिकली, तो जैन धर्म की बुनियाद कब, किसने और कैसे रखी थी, इस बारे में हिस्टोरियंस अभी तक किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। मगर हाँ, जैन धर्म की खुद की तालीमात के मुताबिक इस धर्म की शुरुआत उस वक्त हुई थी कि जब दुनिया में इनके फर्स्ट तीर्थंकर कि जिनका नाम ऋषभदेव था वो आए थे। उसके बाद हमारी इस दुनिया में लगातार एक के बाद एक 24 तीर्थंकर आए थे और उनमें से आखिरी का नाम महावीर था। और इन्हीं महावीर को ही जैन धर्म की सबसे पॉपुलर हस्ती के तौर पर याद किया जाता है। आपको बताते चलें कि जैन धर्म के मुताबिक तीर्थंकर उनको कहा जाता है कि जिन्होंने दुनिया का समुंदर तैर कर पार किया हो। इनके आखिरी तीर्थंकर का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 600 साल पहले इंडिया के ही बिहार के एक लोकल इलाके में हुआ था। महावीरा का असली नाम वर्धमान हुआ करता था और इनका ताल्लुक भी एक शाही घराने से था। मगर जब धीरे धीरे ये 30 साल की उम्र तक पहुँचे, तब तक ये हद से ज्यादा परेशान रहने लगे थे। और इनकी परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी हमारी सोसाइटी। दरअसल दोस्तों, ये सोसाइटी में फैले हुए जुल्म सितम, ऊंच नीच के सिस्टम, जात पात के सिस्टम, अमीरी गरीबी में जो अंतर हुआ करता था, इन सब को देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। ऐसे हालात को देखते हुए इनकी ये परेशानी धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक दिन इन्होंने अपने सारे मालो दौलत, अपनी सल्तनत और अपनी पूरी शाही जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया और अपनी शाही जिंदगी के साथ साथ अपने घर वालों को भी छोड़कर ये जंगल की तरफ निकल पड़े। जिस वक्त ये जंगल की तरफ निकले थे, उस वक्त इनके बदन पर सिर्फ एक लंगोट मौजूद थी और अगले कई सालों तक ये इन्हीं जंगलों और वीरानों में भटकते रहे। धीरे धीरे इनके जिस्म पर मौजूद वो जो एक लंगोट थी वो भी गल सड़ गई थी, जिसकी वजह से अब इन्होंने पूरी तरह से बिना कपड़ों के रहना ही शुरू कर दिया था। माना जाता है कि महावीरा की ऐसी हालत को देखकर उस दौर में लोग इनके ऊपर जुल्म सितम किया करते थे। समाज के लोगों से इनको न सिर्फ ताने और गाली गलौज सुनना पड़ती थी, बल्कि इनके ऊपर कभी कभी पत्थर भी फेंके जाते थे। मगर महावीरा के ऊपर इन तमाम चीजों का कभी भी कोई असर नहीं हुआ करता था और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से ही आगे चलकर वर्धमान को महावीरा का नाम दिया गया था, क्योंकि जाहिर है महावीर का मतलब होता है सबसे बहादुर। दोस्तों, महावीरा ने लगभग 13 साल के बाद लोगों के सामने ये दावा किया था कि अब उनको केवल ज्ञान हासिल हो गया है और इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जैन धर्म का प्रचार भी शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी लोगों ने भी उनको उनकी तपस्या में मिली हुई कामयाबी की वजह से उनको जेना का नाम दिया, जिसका मतलब होता है फातेह यानी विजेता। आगे चलकर इसी जेना वर्ड ने ही जैन धर्म के नाम में एक अहम किरदार अदा किया था, यानी वही जैन हो गया था। दोस्तों, महावीरा ने लगभग 30 साल तक जैन धर्म का प्रचार किया था और उसके बाद 72 साल की उम्र में उन्होंने हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जैन धर्म के लोगों के मुताबिक उनका ये धर्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी जब से दुनिया बनी है तब से है और जब तक हमारी ये दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। जैन धर्म के लोग महावीरा को आखिरी अवतार या देवता के तौर पर मानते हैं। जैन धर्म में किसी भी जानदार चीज की जान लेने को सख्त पाप माना जाता है। अब वो जानदार चीज बड़े बड़े जानवरों के साथ चाहे कोई छोटा मोटा कीड़ा भी क्यों न हो।
ایون آپ کو بتاتے چلیں کہ جین دھرم میں پیڑ کو کاٹنے کی بھی سخت منائی ہے، یعنی جین دھرم میں پیڑ کو کاٹنے سے بھی روکا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بھارت دیش کے اتہاس کے ایک مشہور رولر یعنی اشوک کے دادا کہ جن کا نام چندر گپت موریہ تھا، انہوں نے بھی اپنے پرانے دھرم کو چھوڑ کر جین دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور بعد میں اپنی پوری شاہی زندگی کو چھوڑ کر یعنی اپنی پوری سلطنت کو چھوڑ کر جین دھرم کی ہی ایک پرمپرا کہ جس کو سلیکھنا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو اپنا کر ہماری اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ اور یہی وہ دور تھا کہ جب بڑی تیزی کے ساتھ پھلتا پھولتا جین نام کا یہ دھرم دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ دراصل دوستو اس دور میں اتر بھارت کے علاقے میں یعنی نارتھ انڈیا میں حد سے زیادہ سوکھا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے جین دھرم کے ایک بہت بڑے گروپ نے ساؤتھ کے ایریے میں کوچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نارتھ کے علاقے میں سوکھا پڑنے کی وجہ سے اس دور میں جین لوگوں کا جو ایک بڑا گروپ ساؤتھ کے علاقے میں آ گیا تھا اس کو دگمبر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی وہ گروپ ہے کہ جو اکثر بنا کپڑوں کے نظر آتا ہے، کیونکہ اس گروپ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان اس دنیا میں ننگا ہی آیا ہے اور اس کو اس دنیا سے بنا کپڑوں کے ہی جانا ہے، تو اسی لیے انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیچرل حالت میں رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آخری تیرتھنکر یعنی مہاویرا بھی بنا کپڑوں کے ہی رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کو آپ لوگ الگ الگ علاقوں میں کئی بار پوری طرح سے بنا کپڑوں کے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف جین دھرم کے جس ایک گروپ نے اس دور میں سوکھا پڑنے کی وجہ سے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا اس کو ستمبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ گروپ ہے کہ جو اکثر ہم لوگوں کو سفید کپڑوں میں نظر آتا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف خود سفید کپڑے پہنتے ہیں بلکہ ان کے مندروں میں جو مورتیاں ہوتی ہیں ان پر بھی سفید کلر کے کپڑے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کبھی کبھی سفید کلر کے ایک کپڑے سے اپنے منہ کو بھی پوری طرح سے کور کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی غلطی سے بھی کوئی چھوٹا سا کیڑا یا اس طرح کی کوئی جاندار چیز ہمارے منہ میں جا کر ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جین دھرم میں کسی بھی جاندار چیز کی جان کو لینا بہت بڑا پاپ مانا جاتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جینزم ایک ایسا پرانا دھرم ہے کہ جو بھارت دیش کے اتہاس میں ایک لمبے وقت تک بھارت کی سلطنتوں کا سرکاری دھرم بھی رہ چکا ہے۔ آج کے دور میں بھلے ہی اس دھرم کی پاپولیشن حد سے زیادہ کم ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اس دھرم کو فالو کرنے والے لوگ انڈیا کے ساتھ ساتھ امریکہ، کینیڈا، جاپان، ہانگ کانگ، بیلجیم اور اس طرح کے بہت سارے دیشوں میں آباد ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔